Ja sam Aki i ovo su moje epicenice. I sada ću vam reći koja je prva. Stetokatus prvi, drugi je bio Sekićera, treći je bio Kobili Ajkula, četvrti je bio Plavajatar, peti je bio Crna peraja Ajkula, zaboravio se kako se ovo zove, on je bio šesti, a ovo je bio sedmi, riba iz dubine mora. I pogledajte kako sve izgledaju. Ima lampicu na svojoj glavi koja privučava sve ribice da bi ih pojela. Zato što ne vide ribu iz dubine mora, samo vide tu lampicu i to ih privučava da bi ih pojela. Znaš? I tako ovde hvataju ribice, tako oni hvataju hranu. A ako je mrtvo, oni samo dođu i pojedu ga. Ako je mrtvo. Samo ako je mrtvo. Evo ga, sada, ovo je, kako sam opet zaboravila, ne sjećam se, ali ovo je neka riba koja je živela miliona godina pre dinosaurusa, ova riba. I znači, ta riba, čak se ni preistorijski ljudi nju ne sećaju. A čak ni dinosaurusi se njoj ne sećaju. Zato, ovo je bila jako stara riba. I njene kosti sigurno stoje zemlju 13 miliona godina. Zato. Možda čak i 10 miliona godina stoje tu, pa se ne zna baš, ali to nema veze, o tome nećemo pričati, to smo stali, sada ćemo o ribici. Pogledaj njen rep. Njen rep je drugačiji nego bilo koja riba u svetu. A ima još jedna, ali nije baš tolika. Pa, još nimam sve, još imam 8 da skupim. Da vidim samo koliko je to 8. Znači, koje sve nisam skupio? Nisam skupio Alosaurusa, nisam skupio Plasiosaurusa, nisam skupio hobotnicu, megalodona, ribu koja... zmiju ribu, istorijsku i nisam skupio ribu sa česteračim jezikom i to je to. Sada ćemo da nastavimo gledanje o ribica. Evo, ovo je crno peraja ajkula i ona ne znam ljudi, hajdemo da gledamo. Znači, ova ajkula je kao dinamična, ali nema škrge, a sve ostale imaju škrge. Shvatate to? Ova ima škrge, ova ima škrge i ova ima škrge, a jedino ta ajkula nema škrge. A pogledajte na slici. Pogledajte na slici te ajkule, pa ćete shvatiti. A ovo je ta ajkula. I vidite, na ovoj slici ima škrge. Na ovoj slici ima škrge. Vidite, to su škrge. A na ovoj nema. Shvatate? Ovo sam vam pričala da nema, shvatate to. I znači da prestanemo knjižici. To je glupost. Evo ga moj lavafe. I on ima rupu u ustima, ali to sada neću da pokazujem stvarno. Ali hoću.
Vidite, ima rupu u ustima. I znači ovako. To je ovaj. I on je preistorijski kit. Malo veći od... ne znam kako, ne sjećam se, ali ne sjećam se kako se zove taj sadani kit koji je ovaj, ali ovo je preistorijski taj. I znači, ova vrsta kitova jede velike, znači samo da se sjetim, kako se ovo stvarno zove u ovo vreme. Ne sjećam se, ali sam znao, ali on je, znači, hajdemo sad za Goblin Ekula. Pogledajte da vam dokažem zašto se zove Goblin Ekula. Mnogo je ružna, ima nos kao goblin. Znači, i ova ekula, pogledajte je. Ovo mi je jedina ekula koja ima rupu u ustima. Ali ovo je red njih koje sam sve dobio u isto vreme. Ovo sam dobio u istom danu. I sve ih dobijamo za platu. Ovo sam dobio za platu, ovo sam dobio za platu, ovo sam dobio za platu. Ove nisam dobio, ovo sam sve dobio juče, ali nisam ni uspeo da ih dobijem za platu. A ovo sam dobio, još 3 dana mi je ostalo, juče sam je dobio. I znači, samo da namjestim ovu ribu da stoji. To je samo kesica. Ove ribe iz dubine mora. Znači, nju sam dobio juče. I znači, druga šekičara. Ja znam što se zove šekičara, otkriću. Zato što ona, pogledajte njenu glavu, pogledajte gde su njene oči. Ove malene stvačice su njene oči. Vidite? Ali znaš što se zove šekičara? Od njene glave. Njena glava, ona ima oblik jakića. I znači, zato je zove šekičara. I pogledajte gde su joj čak usta. Ispod glave, ne kao ovdje joj je vilica. Kao iza brade. Kod brade je. Na bradi. Znači, to je jako neobična ekula. I posljednji Stetokantus. On je živeo 100 godina kad su živjeli preistorijski ljudi i tu je on živeo. On je bio manji nego megalodon, ali mnogo manji, ali on je isto jeo ribe, ali ovo mi je bila prva riba, hajdemo sad da ih odbrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ribica, a ja imam još 8 ribica da skupim i čao čao.